अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खिज़र हुसैन करीमी और आप देख रहे हैं KHK न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि तारीख़ क्या है और तारीख़ किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो कुरान पाक भी तारीख़ यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल बयान करता है, और मैंने मुनासिब समझा कि आपको तारीख़ का तारुफ़ बयान किया जाए, क्योंकि मैं अक्सर औक़ात तारीख़ पर मबनी ही वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं असल स्टोरी की तरफ। दोस्तों, लग़वी तौर पर तारीख़ से मुराद एक दिन, रात, महीना या एक दिन या किसी चीज़ के ज़हूर का वक्त या ऐसा फ़न या किताब है जिसमें मशहूर शख्सियात के हालात व पैदाइश, वफ़ात या किसी रिवायात, किस्से, अफसाने और जंग नामे दर्ज हों। अमूमी लिहाज से तारीख़ से मुराद कौमों के आम बयान यानी शुरू या इख्तिताम का बयान या तरतीब सालाना है। ये लफ्ज़ किसी अंसर ख़ास की इब्तदा का तयन, हिसाब वक्त का तयन बतरतीब तारीख़ इस्तेमाल होता है। तारीख़ मुख्तलिफ़ ज़बानों में। अरबी ज़बान में लफ्ज़ तारीख़ ज़माना, हिसाब और तयन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ारसी ज़बान में लफ्ज़ तारीख़ माह व रोज़ का मरब यानी माह चाँद और रोज़ दिन से मुराद है। अंग्रेज़ी ज़बान में ये लफ्ज़ हिस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से निकला है। इससे मुराद किसी वाक़या की तफ्तीश व तहकीक करना है। आम तौर पर लफ्ज़ हिस्ट्री से मुराद किसी कौम, माशरे और इदारे के ख़ास वजूहात के साथ तरतीब दार तहरीर रिकॉर्ड है। यूनानी ज़बान में ये लफ्ज़ एंड नए के मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद किसी वाक़या की बसीरत व अदारक हासिल करना होता है। जर्मन ज़बान में ये लफ्ज़ गशे 3 किस्म के मफ़हूम अदा करता है। किसी वाक़या का वक़ूअ पज़ीर होना, वो सिलसिला तहकीक जिसकी बदौलत इल्म हो और मालूम शुदा वाक़या का बयान है। फ़्रांसीसी ज़बान में ये लफ्ज़ हिस्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद माजी के किसी चीज़ या वाक़या के बारे में जानना और मालूमात रखना। तारीख़ की तारीफ़ माजी के हालात, वाक़यात मालूम करने और इसके मुताला का शौक़ दीगर अलूम के मुकाबले में ज़्यादा पुराना है। इंसान जब लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, उस वक्त से माजी की निशानियों का मुतलाशी है। इंसान को अपने गिर्द व पेश के हालात से इस वक्त से दिलचस्पी है। जबकि वो जंगलों में वहशियाना ज़िंदगी बसर करता था, दरख्तों और गारों में रहता था, उस वक्त भी माजी की निशानियों को बगौर देखा और उनसे मदद लेकर बेहतर ज़िंदगी के लिए तरीक़े मालूम करता था। हम यहाँ पर यह कहना भी मुनासिब समझेंगे कि तारीख़ के बारे में इंसान का इल्म इतना ही कदीम है जितना कि वो खुद। दूसरे लफ्ज़ में तारीख़ ने इंसान के साथ ही जन्म लिया, लिहाजा इंसान माशरे या उसके किसी हिस्से का आगाज़ या तरक्की और तंज़ल के बारे में मालूमात का इल्म तारीख़ कहलाता है। इंसानी तारीख़ का आगाज़ है इस वक्त जब इंसान माशरती हालात में दाखिल होता है। जब तक इंसान दौर फितरत में रहता था, इससे दूसरों की कुछ परवाह न थी। इसकी सिर्फ़ एक ही ज़रूरत थी कि वो किस तरह अपनी भूख मिटाए, और दौर वहशत की इंसानी हालत हैवानी हालत से मिलती जुलती थी। जब दौर वहशत का ख़ात्मा हुआ, इंसानी माशरा वजूद में आया और बहमी ज़रूरियात के लिए इंसान आपस में मिले, तो इंसानी तारीख़ का आगाज़ हुआ। माजी के वाक़यात जानने की जस्तजू इंसान ने तहज़ीब और सकाफ़त में कदम आगे बढ़ाया। इसका माजी के हालात दरियाफ़्त करने का शौक़ बढ़ता गया और इसकी बदौलत वो तरक्की कर रहा था। इसके साथ साथ इंसान को ये फ़िक्र दामनगीर हुई
کہ آنے والی نسلیں کہیں اس کی قیمتی تجربات سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان قیمتی تجربات کو محفوظ کرنے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں اور فن تحریر ایجاد ہوا۔ پہلے تو قیمتی تجربات سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے، اس کے بعد پتھروں، درختوں کی چھالوں، جانوروں کی کھالوں، پتوں اور پھر صفحہ کرتاس پر اتارے جانے لگے۔ انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ انسانی تہذیب و تمدن کا یہ سلسلہ تقریباً 10,000 سال پر محیط ہے۔ لہٰذا تاریخ کا علم انسانی زندگی کے ماضی کے حالات و واقعات کو ہمارے سامنے لاتا ہے اور ان حالات کو معلوم کر کے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈچ مورخ ہوزنگ کے مطابق تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں سے ماضی کی تہذیب کا عکس نظر آتا ہے۔ تاریخ تقریباً داستان سرائی ہے، لیکن یہ خود ساختہ داستان نہیں، اس میں وہ داستان بیان کی جاتی ہے جو زمانہ ماضی کے حالات پر مبنی ہو، یا مورخ اپنی چھان بین سے ماضی کے واقعات دریافت کر کے انہیں از سر نو ترتیب کر دے۔ بلا شبہ ہم ماضی کو اس صورت میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ماضی کے حوالہ جات واقعات کا وسیع مواد موجود ہو۔ یورپ میں علم تاریخ کی اہمیت 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ یورپ نے تاریخ کو اتنی اہمیت دی کہ علم ابتدائی درجات سے لے کر یونیورسٹی کے اعلیٰ درجوں تک پڑھایا جانے لگا۔ تاریخ عالم کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ قومی تہذیب و تمدن کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ مقدمہ تاریخ میں تاریخ کو مسلسل جاری و ساری عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ویچو اپنی کتاب جدید سائنس میں تاریخ کو انسانی شعور اور سیاسی ارتقاء کا زینہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ تاریخ کو ایسا عمل قرار دیتا ہے کہ جس پر مذہب، معاشرے اور انسانی تہذیب کی بنیاد قائم ہے۔ کانٹ کے نزدیک تاریخ عمل قوانین فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کے مطابق تاریخ سے انسان کے اعمال، اس کی ترقی اور فطرت کے اصولوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہرڈر تاریخ کو انسان کی طاقت، عمل اور رجحانات کا فطری عمل بتاتا ہے۔ ٹائن بھی تاریخ کو تہذیب و تمدن کے عروج و زوال کی کہانی بیان کرتا ہے کہ جو اصول للکار اور جواب للکار کے بدتریج عمل ارتقاء کے مطابق جاری ہے۔ تاریخ کے تعریف کرتے ہوئے آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ ماضی، حال اور مستقبل کا نام ہے۔ یہ انسانی عرفان و شعور کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ انسانی شعور کا آغاز ہے اور تہذیب کے مقصد کو سمجھا جائے، انسانی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم آس پاس کے علاوہ پیچھے بھی دیکھیں تاکہ مستقبل کی روشنی نظر آئے۔ ہم آج میں رہ کر کل کو نہ بھولیں، نہ آنے والا کل اور نہ ہی گزارا ہوا کل بھول جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔